जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो यही सेसन रे आमर रहिबो कोन ना ओडिया ग्रामर रो आमर रूढ़ी आउ लोकवाणी रहउची फ्रेंड्स। तो रूढ़ी आउ लोकवाणी रो आमर कोन ना प्रत्येक शिफ्ट रे किछि ना किछि क्वेश्चन पचारुची। तो चलंतु देखिबा ना कोन रूढ़ी आउ लोकवाणी को आमर कोन आमर तीनटा भाग रे विभक्त करा जायछि फ्रेंड्स। तो प्रथम रे रहउची कोन ना आमर क्रियाहीन रूढ़ी। तो फ्रेंड्स प्रथम रे रहउची आमर कोन ना क्रियाहीन रूढ़ी। तो फ्रेंड्स एई रूढ़ी रे आमर कोन हबो ना आमर जो क्रिया रहउची आमर एइठी रे आमर कोन ना आमर क्रिया रहिबनी। आउ फ्रेंड्स जो कहिछि क्रिया युक्त रूढ़ी तो एइथि रे आपनकर कोन ना क्रिया बा आमर जो कार्य कथा कहउछंती तो एइथि क्रिया रहिबो। आउ जो रहिछि आमर तुलनात्मक रूढ़ी तो एई जो तुलनात्मक रूढ़ी रे ये कोन केवल खाली तुलना को से बुझेबो। तो आजिर सेशन रे आमे देखिबा आमर क्रियाहीन रूढ़ी। तो देखंतु क्रियाहीन रूढ़ी रे आमर कोन कोन आसुची ना प्रथम तो आसुची आमर कोन ना अंधर लौडी। तो एहार अर्थ कोन अंधर लौडी रो अर्थ होउची ना असहायर सहाय। परवर्ती रहिछि देखंतु कोन ना अंध बुझामणा। अंध बुझामणा रो कोन आमर रूढ़ी रो अर्थ कोन ना आमर न्याय विचार हेइबो। आउ कोन रहिछि अरण्य रोदन। अरण्य रोदन रूढ़ी रो अर्थ होउची कोन ना निष्फल प्रार्थना बा आमर वृथा प्रार्थना। परवर्ती रहिछि कोन ना अहीनकुल संपर्क। एही रूढ़ी रो अर्थटी होउची कोन ना घर शत्रुता। परवर्ती रहिछि कोन ना ओलणा कथा। ओलणा कथार रूढ़ी रो अर्थ होउची कोन ना मूल्यहीन कथा। परवर्ती कोन रहिछि ना अकल गुडुम। अकल गुडुम रो अर्थ कोन ना आमर बुद्धि बणा हवा। परवर्ती रहिछि कोन देखंतु ना अल्प विद्या भयंकरी। तो एही रूढ़ीर अर्थटी होउची कोन ना अल्प ज्ञान जोगु अपदस्थ हेबा। परवर्ती रहिछि देखंतु कोन ना आकाश कुसुम। आकाश कुसुम रूढ़ीर अर्थटी होउची कोन ना आमर वृथा स्वप्न। परवर्ती देखंतु कोन रहिछि परवर्ती रहिछि कोन ना आपणा सुना भेंडी। तो एही रूढ़ीर अर्थटी होउची कोन ना निज लोक अयोग्य। परवर्ती रहिछि देखंतु कोन ना आमर उपरिमाल। उपरिमाल एही रूढ़ीर अर्थटी कोन रहउछि ना निर्दिष्ट आयरु आमर अधिक बा आमर मागणा मिलिबा। परवर्ती रहिछि कोन देखंतु ऊपर ठाउरिया। एही रूढ़ीर अर्थटी होउछि कोन ना आमर गभीरतार अभाव बा सार बतार अभाव। परवर्ती रहिछि देखंतु कोन ना ए घर माउची से घर पिउची। एही रूढ़ीर अर्थटी होउची कोन ना एपटे सेपटे आमर कोन ना छिद्र एटा हबो छिद्र करी आमर जे सबुठारे भलेई हुए ताकू कुहा जे ए घर माउची से घर पिउसी। परवर्ती रहिछि कोन देखंतु एक घरकिया। एक घरकिया रूढ़ीर अर्थ होउची कोन सामाजिक बासंद। परवर्ती रहिछि कोन देखंतु ओडियारु गजा। एही रूढ़ीर अर्थटी हेउची जन्मरु चतुर बा सियाणिया। परवर्ती रहिछि कोन देखंतु कर छडा। कर छडा रूढ़ीर अर्थ होउची फ्रेंड्स कोन दायित्व न नेबा। तो फ्रेंड्स एही प्रश्नटी आमर से कोन आमर आरआई एग्जाम रे ए जो को गुटे शिफ्ट रे से पचारिथिला। आ देखंतु परवर्ती रहिछि कोन आमर काठीकर पाठ। एही रूढ़ीर अर्थटी होउची कोन आमर कष्ट साध्य। परवर्ती रहिछि देखंतु कुहामुंडा कपिला। एही रूढ़ीर अर्थटी होउची कोन ना बहु अबांतर कथा कहिबा। एही प्रश्नटी मध्ये फ्रेंड्स हमर कोन ये भी हमर आरआई एग्जाम रो गोटे शिफ्ट रे से आसीछि। परवर्ती प्रश्न कपाळ लिखन। तो फ्रेंड्स एही जो रूढ़ी अछि ए रूढ़ीर अर्थ होउची कोन भाग्य फल। कुंभीर कांदणा एहार अर्थ होउची कोन ना छळना बा ऊपर ठाउरिया सहानुभूति। कूप कूप फ्रेंड्स एटा हबो हमर कोन ना हमर कूप मंडूक हबो। कूप मंडूक रूढ़ीर अर्थ होउची कोन ना संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा। परवर्ती खत गदारे पद्म। एहार अर्थ कोन आमर कोन प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रतिभा स्फुरण। परवर्ती रहिछि गोटिए चाउल रे गढ़ा। तो गोटिए चाउल रो गढ़ा एही रूढ़ीर अर्थटी होउछि आमर अति सुंदर। परवर्ती आमर गठ खंडिया।
ଗଠଖଣ୍ଡିଆ ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ସାମାଜିକ ଆମର ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ଆମର ଗୋବର ଗଣେଶ। ଗୋବର ଗଣେଶ ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି କଣ ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହଉଛି କଣ ନା ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ଆଉ କଣ ନା ଆମର ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଷା ବଳଦ। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଖାଲି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଘଷା ବଳଦ। ଛୁଞ୍ଚି ମାରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବା ଆମର ପରଖ। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ତନ ତନ କରି ଦେଖିବା ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ରହିଛି କଣ ଆମର ଛକା ପଞ୍ଝା। ଛକା ପଞ୍ଝା ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କଣ ନା ଆମର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ। ଜପାମାଳି। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ରହିଛି କଣ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଆଉ ରହିଛି ଜକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଆଉ ରହିଛି କଣ ଝାଳ ବୁହା ଧନ। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି କଣ ନା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କଣ ନା ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ଆମର ସୂତ୍ରପାତ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ଆମର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଢଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ତ ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। କଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେହ ଲଗା। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଆମର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରହିଛି କଣ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା। ତ ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କଣ ନା ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ତ କେହି କେହି କହନ୍ତିନି ଆମର ଆମର କଣ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ରହିଛି କଣ ଆମର ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆମର ଏଇଟା ଏକ ଜିଦିଆ ହେବ। ଆମର ଜିଦିଆ। ଏକ ଜିଦିଆ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ। ଫଙ୍କା ଆୱାଜ। ଫଙ୍କା ଆୱାଜର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆମର ବୃଥା ଧମକ। ତାପରେ ରହିଛି କଣ ନା ଆମର ଫଟା କପାଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ବଣ ବିଛୁଆତି। ଏହି ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ଆମର ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବା ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ବାକୁ ବତା। ବାକୁ ବତା ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା କ୍ଷଣ ଆଶ୍ରୟ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ରହିଛି କଣ ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଡ। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଆମର ବାଧ୍ୟ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ନା ଆମର ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ ଆମର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଯିଏ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ତ ଲୋକେ କଣ କହନ୍ତି ନା ତୁ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଉଛୁ। ତାପରେ ରହିଛି କଣ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗି ନାଟ। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କଣ ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାକୁ କୁହାଯିବ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗି ନାଟ। ଆଉ ରହିଛି କଣ ଆମର ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ ବୋକ ଧାର୍ମିକ। ତ ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କଣ ନା ଆମର ଠକ। ଆଉ ରହିଛି କଣ ନା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା। ତ ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କଣ ଆମର ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ଚାରି ଦୌଡି କଟା। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ନା ଆମର ଅନାୟତ ବା ଶାସନ ଆମର ବାହାରେ ହେଇଯିବ। ହାତ ବାରିଶି। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରାହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଆମର ହାତ ବାରିଶି। ଆଉ ରହିଛି କଣ ଦେଖ ଆମର ହୁଙ୍କା ପିଟା। ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କଣ ନା କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା।
तो फ्रेंड्स परवर्ती सेशन रे आमे देखिबा कोन हमरो हमरो क्रियायुक्त हमरो रूढ़ी को देखिबा आउ तुलनात्मक रूढ़ी को देखिबा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, देखा हबा परवर्ती वीडियो रे।